हे मोर ज्ञानी गुणी बरेण्य संत समाज विचार होउछे आज्ञा आपण मानक हाथ ठाकुर मोर चरम सुंदर भाव बुझाई देइछन प्रकृत कृष्ण किए ये जो कृष्ण आइले द्वापर जुग ये अवतारी ब्रह्म लेखा गला जदा जदा ये धर्मस्य ग्लानिर् भवति भारत सब लेखा गला हानि कहीं द्वापर लेखा गला आज्ञा ग्लानि ना ग्लानि अर्थ होउछे आज्ञा लज्जाजनक क्षति होइतला आपण मानक द्वापर जुग समते अवतार राम होले अवतार मत्स्य होले अवतार कच्छप होले अवतार नरसिंह होले अवतार बामन होले अवतार बलराम होले अवतार बौद्ध होले अवतार कृष्ण किए ना से एकमात्र होले अवतारी पुरुष से आपण अवतारी ब्रह्म कहीं ना ब्रह्म कला नहीं सी आसिले संसार को जेते बेले कृष्ण आसिले संसार को से कोन आगु आसीथिले भागवत कौन कहले अंबिका मोर बोल कर देखे तू जाओ मध्य गुड़ा गोविंदा 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 मधुगा होते भक्ता बोले अंबिका बोल देखिए ना परमात्मा आज्ञा शक्ति ना शक्ति न बोले ब्रह्मर आज्ञा सृष्टि किछि आज्ञा रहिबो नाही आज समझ आमे शक्ति रे बंदा को शक्ति ना मातृ शक्ति केवल अंकुर समझा बोलाम भगवान ये मोर ज्ञानी गुणी कहीं ठाकुर मोर चरम कही ना पंचभूत पंच महाशक्ति धरी मु जननी जठरे वास तहु सूक्ष्म क्रिया प्रकाश करिन मध्य मनरे प्रकाश मध्य मनरे प्रकाश मध्य मनरे प्रकाश मध्य मनरे प्रकाश आपण माने विचार करिवे जेति की गुरु भाई जेति की गुरु भौ बा जो माने धारा मध्य मनै थांती जो माने आज मत बासी आज्ञा बिना मातृगर्भ बिना कि आज्ञा मत बासी पारिछि कि मां किए ना मां हेले गोटिए शक्ति शक्ति नथिले संसार रे आज्ञा स्थिति नाही शक्ति नथिले ब्रह्मर सत्ता आज्ञा किछि रहिबो नाही ब्रह्मला अव्यक्त ब्रह्मला असीम ब्रह्मला अजता ब्रह्मला निर्विकार जेते बेले प्रभु आसंती निराकार रु साकार होई कि मातृगर्भ देइ आज्ञा संसार को आसी थांती हे मोर ज्ञानी मुनि बरेण्य संत समाज सेति पय शक्ति हेला हमर आज्ञा मूल बीज शक्ति नथिले संसार स्थिति आज्ञा केबे रहिबो नाही कृष्ण करला अनंत शक्ति जात कले तीन गोटी शक्ति आला दिनी संधि संपिति पौनिया रे ना जेते बेले द्वापर जो कथा आपण सुनिथिले ना जेते बेले कृष्ण कले मु जीवी मर्त्यपुर कुश केतु जानिए कथा कहिले जगन्नाथ को अवनी कथा तो एथर तुम रोल पइला कोन ना तुमे अवतारी कि मध्य बुझिब ना मुसना जीवी शक्ति की न धइले मोर केबे स्थिति रहिबो नाही धर्म संस्थापने जन्म जदि हंती नारायण दुर्गा को छाड़ी माधव आज्ञा खेलिबार शक्ति काई जे अंबिका मोर बोल कर बेगे तू जाओ मध्यपुर ताकू आनिबो मते थई ए कथा न जानिबे गई ना कमला मुखी कमला कंठे मोर कतमा कंठे मोर कतमा आवे आज्ञा देले करुणा को काजेल नाई तेरा भाई भला रे तेरा भाई आवे किछि न विचार तुमे जदुपुरे जाई आमे जदुपुरे जाई आमे जदुपुरे जाई आमे आमे जन्म भूखा वंशा नासी बापाई ये बेतमे कणा भगवाना ये बेतमे कणा भगवाना या परिवार लोग केली वाली सीमा ये बेतमे कणा भगवाना संत समाज एथर बुझिला ना प्रभु काहे आसिले विभूति यज्ञ यज्ञ होची कोठी यज्ञ होची ब्रह्म को पाल यज्ञ कुंड खसी बिंदु हुए प्रचंड गोविंदा 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 मधुगा रोचे बकरला विभूति भाज यज्ञ बा विभूति ब्रह्म यज्ञ काहे गला ना विभूति यज्ञ ना आपण मानकर शक्ति प्रकृत यज्ञ होची कोठी ना ब्रह्म कपाल ब्रह्म कुंड जो अछंती किए ना स्वामी स्वामी आपण मानकर गुरु स्वामी
ବସିଛନ୍ତି କୋଉଠି ନା ଅବ୍ୟକ୍ତ ମଣ୍ଡଳରେ କୋଉ ନ୍ୟାୟରେ ନା ଚରମରେ ଠାକୁର ମୋର ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖିଛି କଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ନା ଅଜ୍ଞାନୀ କି ବ୍ୟକ୍ତ କରିବୁ ନାହିଁ ଅବ୍ୟକ୍ତ ପୁରୁଷ ଶୂନ୍ୟରେ ଥାଇ ବୋଲା ଅଜ୍ଞାନୀ କି କେବେ ତୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବୁ ନାହିଁ ମୁଁ ହଉଛି ଅବ୍ୟକ୍ତ ପୁରୁଷ ମୁଁ ପୁରା ଶୂନ୍ୟରେ ଥାଇ ମୁଁ ସିନା ଶୂନ୍ୟରେ ଅଛି ଯୋଉଠି ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା ଶକ୍ତି କି ନ ଧରିଲେ ଯଦି ଆଜ୍ଞା ସଂସାରର ଆଜ୍ଞା ସ୍ଥିତି ନାହିଁ ଯେ ଶକ୍ତି ଯାଉଛି କୋଉଠି ନା ଶକ୍ତି ଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କର ନାସା ଦୁଆରେ ସେ କୋଉ ଶକ୍ତି ନା ହକାର ଆଉ ସକାର ହଂସ ସ୍ୱରୂପରେ ଶକ୍ତି କି ଘେନିକି ତୋ ନାସା ଦୁଆରେ ମୁଁ ବିଦ୍ୟମାନ କରୁଥିବାରୁ ତୋ ଭିତରେ ଦେଖ ମୁଁ ହିଁ ରହିଅଛି ତୋ ଭିତରେ ଦେଖ ତୁ ତୋର ମୋର ପରା ଏ କଇ ଅଙ୍ଗଠି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କିଛି ନାହିଁ ଧନରେ ପୁରା ତୋ ଭିତରେ ମୁଁ ରହିଛି ମୋ ଭିତରେ ତୁ ନା ପ୍ରଥମ ପରେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ନା ତମ ଭିତରେ ମୁଁ ମୋ ଭିତରେ ତୁ କିପରି ନା ଜୀବରେ ପରମ କରେ ବିହାର ଯୋଉ ଭାଇ ମାନେ ପ୍ରକୃତ ଚରମ ପାଠ କରିଥିବେ ଚରମରେ ଠାକୁର ମୋର ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଅଜ୍ଞାନୀ କି ବ୍ୟକ୍ତ କରିବୁ ନାହିଁ ମୁଁ ଅବ୍ୟକ୍ତ ପୁରୁଷ ମୁଁ କେବେ ବ୍ୟକ୍ତ ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରକୃତ ଭଗବାନଙ୍କର କେବେ ଆଜ୍ଞା ଜନ୍ମ ନାହିଁ କି ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ ये जो अवतार आगे स्वतंत्र भगवान जन्म नहीं कि मृत्यु नहीं कहीं ना ब्रह्म नारी नुह कि ब्रह्म पुरुष नुह ब्रह्म रज नुह कि ब्रह्म मध्य बीज नुह कहीं ना ब्रह्म बोली करी जे अटई रज नुह से बीज नहीं रज नुह से बीज नहे रज नुह से बीज नहे नुह से जरा नुह अनारा अर्जुन ब्रह्म बोली करी जे अटई जदि मु अव्यक्त मन अधिपति मु स्वयं बोली ब्रह्म या मु रज नुह कि मु बीर्ज नुह मु नारी नुह कि मु पुरुष नुह आगे सी जो जगह अछंती अर्जुन जाई परिबो बा गीतारे मना कले न तो भाषति सूर्य न शशांक न पावक च तो गत्वा निवर्तन्ते तो धाम परम मम जोठी की चंद्र जाई पारुनी जोठी की सूर्य जाई पारुनी जोठी की मन जाई पारुनी जोठी की बुद्धि जाई पारुनी जगह कोठी ना मन पूरा रे ताक घर अनाम नामति गुरु कर अनाम नामति गुरु कर अनाम नामति गुरु कर बोला मन पूरा रे ताक घर ठाकुर के अज्ञानी की व्यक्त करिबो नाही मु होछि अव्यक्त पुरुष मु पूरा शून्य रे थाई जो भाई मैंने भगत चरण पाठ करथि लिखा जाइछि जीव परमता बेनी चरण जीव परम मु होइछि जन्म बुझिले कोन ये जो कृष्ण आइला आज्ञा बापर जुगरे ये जनक आज्ञा रे आज्ञा आसीथिले जेते बेले कृष्ण का आयुष आज्ञा शेष होई आसिला आपण माने सुनिथिबे गुरुपुत्र को कोन गले ताको जागा को नै गले जेते बेले ये कृष्ण गले पचारे प्रभु तमर तो डेट शेष होलै तुमे काहे जाउ से मर्त्य रे अछ अर्थात ब्रह्म कोड़ा नेकी ये माने आछिते संसार को अवतार कृष्ण ने आपण अवतारी पुरुष आपण मान अवतारी ब्रह्म तुमे हे अर्जुन मु जो जगह अछि मते पाइबा कोन सहज कथा पवन नगमे चंद्र सूर्य नगमई गुरु शिष्य मंत्र तंत्र सेठाव पुनाई रे बाबू सेठाव पुनाई रे बाबू सेठाव पुनाई ब्रह्मांड ऊपर ब्रह्म बोली
হই জাত কলা ইয়া পরম পুত্রকু পরম যদি কৃষ্ণ সে ব্রহ্মଙ୍କୁ আজ্ঞାରେ ইয়ে পরম রূপক কৃষ্ণ আসিଥିଲେ অবতারী ব্রহ্ম যাজ্ঞা দপর যুগরে ভূস্বামীଙ୍କ বদারিন্দ্রে ব্রহ্মাণ্ড উপরে ব্রহ্ম বলিটি যাহাକୁ বন্ধ্যা ହେଇ ଜାତ କଲା ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଆଜ୍ଞା ପରମ ପୁତ୍ରକୁ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ଅବତାରୀ ପୁରୁଷ ଆସିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ବୋଲେ ମୁଁ ଦୈବ ନୁହଁ ଯଦି ସିଏ ଦୈବ ଆଜ୍ଞା ଭାଗବତ ତାହେଲେ ଭୁଲ ହେଇଯିବ ବୋଲେ ମଞ୍ଚାରୁ ପଡି ମାମୁ ବୋଲା ମତେ ତ ଦୈବ ରଖିଲା ମୁଁ ଯୋଉ କଥା ଦେଇକି ଆସିଥିଲି ଆଜି ମୋ କଥାକୁ ମୁଁ ଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟଟା ଆଜ୍ଞା ରକ୍ଷା କଲି କାହିଁକି ନା ଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେବତା ମାନେ ଆସନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମାନବ ଶରୀର ବା ନର ଶରୀର ଧାରଣ କରି ପ୍ରଭୁ ଆଜ୍ଞା ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ଆଜ୍ଞା ପରିପ୍ରକାଶ ହୋଇଥାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଜ୍ଞାନୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୀତା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର 18 ଯୋଗ ଭିତରୁ ସାର କରାଗଲା 3 ଯୋଗ ବା ଯୋଉ କଥା ଆପଣ ଟିକେ ସସ୍ପେନ୍ସରେ ଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ବୁଝଉଥିଲେ ନେତ୍ର କଥା ବୋଲେ ଯୋଡ଼ିଏ ନେତ୍ର ଆମର ଚର୍ମ ନେତ୍ର ଆକୁ ଆଜ୍ଞା ମାୟା ଲାଗିଛି ଏ ପଦ ବୋଲୁଥିଲି ତ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିବେ ହଜି ସହଜରେ ଦେଖ ସହଜାନନ୍ଦ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅଣ ଅକ୍ଷର ଅଖଣ୍ଡ ମଙ୍ଗଳା କୃଷ୍ଣ ଅଭିନରେ ଛଞ୍ଚି ରହି ଆଜ୍ଞା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କିଛି ନାହିଁ ଉଟା ବୁଟା ଚଳାଚଳ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଠାକୁର ଲେଖିଲେ ଜ୍ଞାନ ନେତ୍ରେ ଦର୍ଶନ କର ତ ଲେଖିଥାନ୍ତେ ଚର୍ମ ନେତ୍ରେ ଦର୍ଶନ କର ଜ୍ଞାନ ନେତ୍ର କିଏ ନା ଇଏ ଯୋଡି ହେଲା ଚର୍ମ ନେତ୍ର ଜ୍ଞାନ ନେତ୍ର କିଏ ନା ଜ୍ଞାନ ନେତ୍ରଟି ଯାକୁ ଭାସି ନାମଟି ତାର ପୌର୍ଣ୍ଣମାସୀ ଯୋଉ କଥା ଆପଣଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ସସ୍ପେନ୍ସ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା ବୁଝଉଥିଲେ ନା ସମୟ ନାହିଁ ପ୍ରକୃତ କୋଉ ନେତ୍ରରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିବା জ্ঞান নেত্র হলে আগে শ্রেষ্ঠ নেত্র জ্ঞান নেত্র কিয়ে না জ্ঞান নেত্র হলে আপনার আগে ত্রিকুট কিপরি দেখিবা না বেনি নেত্র মধ্য স্থান ভুল কাউ পরে জান রখ বিনতা সুখ শ্রী গুরু যাই অকার নিউকার বুদ্ধি দে গুরু সবিত বলার মন্দিরে বলার যেতিকি গুরু ভাই গুরু বাপা গুরু বণিকর বিদ্যমান କରିଛନ୍ତି বুঝি ହେଉଛି না ঠাকুর যদি ହେଲେ ଅବ୍ୟକ୍ତ ମନର ଅଧିପତି ଠାକୁର ବସିଛନ୍ତି କୋଉଠି ନା ଯୋଉ ଗୋଟାକ ଆପଣଙ୍କ ହାତେ ଚଉକେ ମାପିଲେ ଆଜ୍ଞା 28 ଆଙ୍ଗୁଳି ବ୍ରହ୍ମ ବିଜେ 32 ବେଳାରେ ଠାକୁର ବିଦ୍ୟମାନ କରିଛନ୍ତି କୋଉଠି ନା ସିଂହାସନ ଉପରେ ସିଂହାସନ କିଏ କି ନା ତ୍ରିକୁଟ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ଭୃକୁଟି ଏଠି ଫୁଟିଛି କଣ ନା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସହସ୍ର ଦଳ ପଦ୍ମ ଯୋଉ ପଦ୍ମରେ ମୋ ଗୁରୁ ନାରାୟଣ କେଶବ ଠାକୁର ଗୁରୁ ସ୍ୱାମୀ ବିଦ୍ୟମାନ କରେ ସେ କିଏ ନା ଯଦି ସିଏ ଅବ୍ୟକ୍ତ ମଣ୍ଡଳ ଅଧିପତି ଆଜ୍ଞା 21 ପୁର ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଅବ୍ୟକ୍ତ 21 ପୁର ବାହାର ହେଲା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଅବ୍ୟକ୍ତ 21 ପୁର ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ନାମ 21 ପୁର ବାହାରେ ଆପଣଙ୍କର ଅନାମ 21 ପୁର ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ବେଦ 21 ପୁର ବାହାରେ ଯଦି ଆଜ୍ଞା ହେଲା ନିର୍ବେଦ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି କୋଉଠି ନା ଶସ୍ତ୍ର ଦଳ ଫୁଟି ଅଛି ଶସ୍ତ୍ର ଦଳରେ ଗୁରୁ ପ୍ରସାଦ କୋଟି ସୁବନରେ ଆରେ ସୁବନରେ ସେହି ଅବରା ଭୂମିଟି ସୁବନରେ